Sing tayo, what a song, and look tayo, will serve Him for the rest of our lives, for the rest of my life. I don't know kung gituyo ni Sino, pero ang mensahe karon connect sa kanta. No, sometimes, ato ang gitawag niya pagpangalagad sa Ginoo, kung magplano man ka nga mga lagad hangtod sa tatanan nato nga kinabuhi, naay usa ka butang nga pwede makababad or pwede makapaundan. O maoning word nga disappointment. And tonight, I'll be speaking about how to deal with disappointment in the ministry, or how to deal disappointment in our Christian life. Dili na mo matago igsuon. From time to time, many times, even the Bible, you can find a lot of disappointment. But the song is already teach us, no? We will serve for the rest of our days. Amen? Samtang buhit pa ta, mga lagad sa Ginoo. Amen? Dito magdugay, please stand. Open your Bible in the book of Exodus, chapter 15, verse 22 down to verse number 27. Now, karong nga bulan, expect ka nga kanang nga preaching ako is naa sa Old Testament. I'm trying to be emphasize Old Testament. Many preachers, ang Old Testament, wala na nila gitagaan o bili. Wala na sila nagasubay sa Old Testament, kaya yung Old Testament daw is, dili daw na siya mao ang tulunan sa mga believers, sa mga Kristohanon. Para bilibig suon ang Old Testament is a big part sa atong gitawag na kinabuhi as Christians. Amen? Dili kita mahimo complete ang atong Kristohanon kung wala ang Old Testament. And now, blessing kayo ni Ganina, nagwali ko about the blessed and certain, about yapo sa mga katawhan sa Ginoo. And even tonight, the same thing lang yapon, about nagyapon din sa mga Israelites, mga katawhan sa Ginoo. Chapter 15, verse number 22 down to verse number 27. Exodus, after the book of Matthew, Mark, Luke, John, Exodus. O, nadra. Ano mo na. Okay. Akong basahan verse 22. Then, as we read this passage, please try to understand, try to have something. Sa pagbasa nimo, try to understand, try to have something na makuha nimo sa kaning mensahe, sa kaning story na sa Bible. Okay? Verse 22, the Bible says, So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Zoar, and they went 3 days in the wilderness and found no water. Verse number 23, kamo. And when they came to Mara, they could not drink of the waters of Mara, for they were bitter. Their name of it was called Mara. Verse 24. O, sa magibasa nga Mara, kanang Mara dahil soon, ang meaning ana is pait. Okay, gitawag siya nga Mara kay pait. Ang ilang nakitaan na tubig is pait. O, mauni ang ilang gibuhat. Verse 24. And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? Verse number 25. Kamo. Cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree which he had cast into the waters. The waters were made sweet, and he made for them a statute, an ordinance, and there he proved it. Verse 26, the Bible says, And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and that keep all his statutes, I will put not this disease upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Verse 7, another start, begin. And they came to Elim, where is 12 wells of water, and 3 palm trees, and then encamped thereby the water. Mark the word Elim. Kanang word na Elim so on is, mao na ang lugar nga daghan og tubig, kunya dili na pait. Remember, ang Mara, representing sa katong pait na tubig na ilang nakitaan, ang Elim, mga pila ka miles away sa ilang natuan nga lugar ang Mara, nakitaan nila ang tubig, tapos sa dinig soon, na ay gitawag na mga palm trees, o nagahatag sila, o nakainom sila, o mga tubig. Nagsoon karong nga hapon, we try to deal about disappointments in our Christian lives, or maybe disappointments in the ministry. Let us pray. Lord, once again, tabangin ni Lord God karong gabi. Lord, a lot of things na usahay, na disappoint me. Na mga butang, Lord, na kusaliin, dili ikaw mahimaya sa among kinabuhi. And because of that, Lord,
na ay mga disappointments sa matag usa ka namo. Lord, tonight, whatever kung usa may mga disappointment nga naa sa mong kasing-kasing, ikaw magatanggal, ikaw mag-encourage, Lord God, ikaw maghahatag encouragement sa matag usa ka namo, Lord. Use this kind of message, Lord, sa Biblia. Gamitan ni Lord, nga ma-encourage sa matag usa, Lord, nga mga lagad ni Lord God throughout our days. Hangtod, Lord God, sa imong pagbalik. Pugunta, Lord, wala na somebody, Lord, nga mabalik sa kalibutan. Wala na somebody, Lord God, nga mabalik sa dating kinaiya. We try to continue despite the discouragement, despite sa mga disappointments. But help us to move forward, Lord, sa among gitawag Kristohanong kinabuhi. Lord, use me tonight. Bless your people. Holy Spirit, guide us this evening, and even, Lord God, sa among mga nabuhat ng mga sala, Lord, kung maawa ni makababag sa pagtuon sa imong pulong, we ask forgiveness. Lord, once again, among ginabalik ka ng dumog gimaya sa imong ngalan. And we love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Bless be seated. Now, karon sa mga hapon na gamay nga adjustment, no? I try to read, taas kanya akong basahon for us, and try to have a points coming soon nga hapon. Now, how to deal with disappointment in the ministry? Now, we all will have wilderness experience as a Christian. Now, sa kinabuhi ng Kristohano, na ay gitawag ng wilderness sa atong kinabuhi. And know how to deal with disappointment. The fact is, every leader must learn how to deal with the tensions between the ideal and the real. Remember, sons, as a leaders, sa itong tawag na Kristohano ginabuhi, remember this? We need to have a ganang tawag na deal sa mga tensyon, ng mga butang, sa mga ideal and a real things sa itong kinabuhi. No matter how good ang atong simbahan is, never mind, you never will want it to be. The very nature of ministry make us more vulnerable to disappointment. Because of our close contact with imperfect people. Na yung digsoon, ang atong tawag na pagpanginabuhi sa ministry or ang atong pagpanginabuhi as Christian is maabot din ang panahon na mag-grow disappointment because naay mga tao igsoon nga atong gitawag ang ginatauban nga imperfect. Normal din na, wala yung tao ang perfect. All of us is imperfect is in sight of God. O makamali kita, makabuhat o mali. If you're going to the last in the ministry or in your life, you've got to learn how to deal with disappointment. It will come. Naigsoon, karong nga hapon, atong i-try i-work out ang mensahe karong nga hapon sa kanila, nagibasa kanina, we try to have a tulo lang kabutang, tulo lang ka-truths, tulo ka kamatuuran nga atong makitaan sa kanila tayo. In this story, we see the great disappointment of Moses in the people, and we see three truths that we need to deal with. Now remember, Igsoon, si Moses, wala din laing na-experience ba? Sa mga katawan, sa dito, kung dili, all the time is disappointment. Kung nga may tao igsoon nga maayo kayo, mudala o ganang itawag na paano ma-handle sa mga disappointments, I believe igsoon that is Moses. From time to time, ang mga katawan sa Diyos nagreklamo sa iya. From time to time, ang mga tao sa Diyos nagahatag o nagkriticize sa iya, ha? But still, si Paul is very humble, wala nag-retaliate, kung ito magyano niya igsoon, nakala ang hitabo. Now, tulong kabutang lang, number one. Dito magdugay. Number one, sa nagibasa kanina igsoon, there are three truths nga ato makita nagadeal sa tawag nga kinabuhi sa tawag nga disappointment. Number one, great success in our Christian life or in the ministry are often followed by failure. Sa Bisaya pa, ang dako na kayo ang kanaugan or dako kayong kalampusan sa imong kinabuhi, success sa imong kinabuhi, success sa imong gitawag na ministry, mo follow job unsa? Failure. Dili all the time success sa imong Christian life. Dili all the time success ang ministry. Dili all the time ang atong kinabuhi so is successful. But mark this, so one number one point, great success in the ministry or in your Christian life are often followed by what? Failure. Now, ako ang story. Now, before ko matuwa ng story, ano na ako ng pipila na igsuon ng mga background before nilitabo. Now, we see, they are on the mountain after the passing through the Red Sea. Now, kanina tayo, naa sila sa mountain, gilantaw nila ang mga Egyptians nga gitabunan sa tubig, mga Egyptians na nangamatay, ito nagfollow sa ila, di ba, pagbuak sa dagat. Then nakalapos na sila. Then when they are in the mountain, naas sa bawah sa buong direksyon, nakita nila ang atong mga Egyptians na namatay. They were washing ashore and then natabunan sa katong mga sa dagat, gitunga sa Ginoo.
But remember, Igsoon, after of that victory, nahong gati kinaugan, kinakalapos na sila. Wala man sila naabdan sa kalaban. Now remember this, sa pipila ka ba Igsoon, sa diha ka nagkaroon sila success ilang kinabuhi, success ilang tawag na ministry, ilang tawag na Christian life, ang nagtabo Igsoon, after success, they were singing. Nagkanta sila para sa Ginoo, they were turned around, and they were, grabe lang ka-enjoy, grabe lang ka-lipay, sa nagtabo ba, ang katong kalaban nila, kitaan lang namatay, gitabunan sa tubig, kaya nakalapos sila, ang mga tao, wala kong sila nadakpan. When they were looking those mga kalaban nila Igsoon, they were rejoicing. Oh, yung sa mga po, they were singing a song of praise, and they were turned around, what did you see? But the wilderness waiting for them. They try to They try to rejoice kay tungod na ay kinaugan ay successful sila kinabuhi, pero na ay wilderness nga nagapaabot nila. Martis, nasa sa bungtod, pero pag naod na sa bungtod, kung saan na natin makita, this is the wilderness. Now remember, Igsoon, na ay kitawag na wilderness, na ay kitawag na valley. They are quick to the bottom out and start complaining. Natawag na Igsoon, Moses is an authority on how to deal with disappointment. No man put up with more complaining or lack of appreciation. We think it was a favorite pastime of the Israelites. They love to complain. Maogili ang kinaiya sa mga Israelites, sa mga katawan sa Ginoo. Nahigugma sila, magsige sila complain, muna ginahan nila. They love to criticize. Kaya wonder why, gano'n, ang prisuhanon po, no? Mga anak sa Diyos, usahay po, gusto kayo mo criticize. Kinsa paling luwas, mo tayo gusto mo criticize. Kinsa paling luwas, mo pa tayo gusto kayo mo complain. Di mo na matado kay even the children of Israel, children of God sa Israel, so mo na ilang ginahan. They love to complain, they love to criticize. But the Bible says so on, that is the reason it took them 40 years to get into the promised land. You wonder why nga nung ako sila 40 years nga nagtuyog sa gitawag ng wilderness, because sila is mga usaman, mga complainer. Nag-complain sa Ginoo, nag-complain kang Moses, nag-criticize kang Moses. That's why mo na hinungdan. That's why 40 years, di po na sa promised land, they were trying to 40 years, nagtutuyog sa wilderness because of their what? Ilang tawag na ugali, ilang tawag na batasan. But God gave them chance after chance to go in. But they were of unbelief. Dagan may mga chance na maabot na sila sa gitawag ng Kanaan, sa gitawag ng prepared promise lang sa Ginoo sila ha. But the problem is because of their unbelief, because ilang gitawag na pag-complain, pag-criticize, pag-gripe nila, God will say, wala sa one more around. O yung sa wilderness Igsoon, sigtuyok, after 40 years, nagtuyok-tuyok sila sa wilderness. They did for 40 years in the desert and died in the desert because they were complainers. Mark dito ba yung mga background ha? They were very quick to criticize their leader, si Moses. Inside the Bible, so on the book of Exodus, kung imong tunga na book of Exodus, so ang makatawang sa Diyos, they try to question the motive of Moses. A lot of time, ginagawa Moses, kung saan hindi mo purpose? Kung saan imong motive ng gihawa ang mo sa Egypt, nadalon din mo din sa lugar, mamatay kami. Kasagaran, mauna ilang challenge sa book of Exodus. They doubted his decision, nagaduduwas na tawag na decision. And the challenge, here is what? Leadership. Mauni ang kinabuhi sa mga katawan sa Ginoo. In this story, son, they say, you just brought us out here to die. Sa itong ibasa nila ba? Ningon ng mga tao, dato na minuto ng mga tayo. Then Moses, a typical leader says, niyana na siya, simple lang ito bag ni Moses. It is the thanks I get. I've led you out of Egypt. I've led you into the promised land. And all you can do is criticize, judge me, be upset, and be critical of me. Nana si Moses la, but remember son, sa kaning nga pas nibasa gani na ay tulo ka problema ani. Sa kaning book of Exodus, sa kaning napagkitabo ani na ay tulo ka problema, nga po sa diin nag-include ang tubig, nag-include ang water. The first problem mao ni. The first problem sa katawan sa Ginoo is the previous verse. Unsa ang una nga tubig? Ang tubig nga problema una is katong dagat. Remember the story, nga naa ng mga Egyptians, mga sundalo sa Egyptians, padulong sa ilaha, unya, paglantaw sa wala, bungtod, paglantaw sa dilig, bungtod, unya, sa likod nila, mga Egyptians, atubangan, unsa tubig, unsa man na ito? Tubig. The first problem, the first igsoon nga problema na sa tubig igsoon is, ang tubig, di sila makatabok, kay tungod kay naay tubig sa ilang atubangan. Mao ni ang first, nga the first problem was, ay the previous verse, nga naay tawag na Red Sea, di na makakaming through the Red Sea. The second water, ngayon bakit ang rigso ng ibasa kanina,
The second, when they were coming through the desert, there was no water. Wala na po'y tubig. Ganina, ang problema tubig, sobra karagahan sa tubig, kung karon igsuon, wala na po'y tubig, o gipag-uho na po sila. They went from too much to not enough. Ganina, lahat ito, daghang tubig, problema sila, daghang tubig, di na makalabang. Pag-abot sa wilderness, problema na po sa tubig, kaya wala. Maski gamay, wala. But they were too much and to what? Nothing. Wala na, wala tubig. And then finally, ang katulong nga problema ng tubig, mauli siya. They got water, yes. Nakakuha na sila ng tubig, yes, salamat, nakakuha sila ng tubig. Pero ang problema, ang nakuha na tubig, pait na po. So, tulong ang problema ng tubig rin. Una, ang tubig ang itong ilang itabok, ng Red Sea. Ikaduwa, walay tubig sa itawag ng wilderness. And ang tuloy sa tubig is, nakuha na tubig is pait na po. So, they are three water problems from this is so that Moses' reaction will learn how to deal with these three facts about disappointment. Mamina so na tubig ang istoryahan rin. Wilderness ni, desierto ni. O giingon sa Bible igsoon pila ka bilyon nga tao ang ginaproblema ni Moses tungod kay wala sila makaon, wala sila mainom. Not only for people, but also million of thirsty nga animals. Kani nga time. And it's got a major problem. Why do I say so? Great success are often followed by failure. Now, ginaw. Itong una nga sa isoon, yung makita successful ilang pagdabok sa Red Sea, but after a success, o sa tabok, na ay failure. That's why in disappointment and so on, you can deal with disappointment and so on. You can try to understand that great success are often followed by failures. Yung kinabuhi so on, kung na-success man ka, pagbantay ka lunay. Be watchful good. Kikabulta, later in life, na ay tawag na failures na tawag na kinabuhi. It says her that it was only 3 days earlier that he had the Red Sea victory. Tulungan ni kaadlaw ang nilabayan niya, gikan sa katong gipakita sa Ginoo kung unsa kagamhanan siya, gitunga niya ang dagat, naay kadaugan, nakatabok sila after 3 days. Tulungan kaadlaw, nakalimta na nila ang gahom sa Ginoo kung paunsa sila gipatabok sa dagat, na wala mo sila gibuhat. Ang Ginoo mahitunga sa dagat, gipakita sa Ginoo kung sa kagamhanan ng ilang Dios. Pero after 3 days, so, when ito sila, after the victory, so, area 3 days lang, nausap ilang una. In the very first part of this chapter, they are singing a song of praise, nagkakanta sila, everybody jumping, nagalingaw-lingaw sila ng time, thanking God, and the victory is enormous. Kani nga time, may victory sila kinabuhi, grabe sila kalipay, they're having a great time and great success. Naaya ko kayo nga success ilang kinabuhi. But great success and so on are often followed by what? Failure. O dili na. They had a victory at the Red Sea and 3 days later they got a problem. Na anay problema and so on. Now each day brings a new problems in our Christian life. Each day. It will bring problem in our Christian life. You can find that throughout the scripture. Nag-aatag duha ka example na nasa Bible. Na after sa victory, nagkaroon silang failure, nagkaroon silang problema sila kinabuhi. You remember Elijah? Katong sa Mount Carmel sila. Katong gi-challenge niya ang mga prophets si Baal. Nga pasigaon tong katong ilang gitapok na kahoy. Yes, there a great victory kay tungod gipakita sa Ginoo nga ang katong gitapok mga kahoy ni Elijah napasiga sa Dios. Pero after igsoon, gipakita sa Ginoo ang dahom sa Ginoo sa mga tao, it was a spiritual victory, great success. But the very next scene in Elijah running across the desert, after ato nga scene ba, after ito makitabo, ang giprove sa Ginoo nga nairaugan, na-prove sa mga katawan, sa mga katawan ni Baal, nga tinuod ang Ginoo ni Elijah. Si Elijah nitago sa gitawag na desert. O kung ba kayo sa tabo sa giingon niya, the woman saying, God, I am so tired and discouraged and burned out. Kung sayo niya, Lord, kill me. Kung naaman siguro pinaka-disappointed ka ni si Elijah, after what? Victory. So that's why kung sa inyo kita nga lesson pastor, every success sa ato igsoon nga kinabuhi as Christian life, often followed by failures. Dili gyud ang malikayan. Kay even the Bible na and also napay sa example
ato rin natunan atong sa kinabuhi ni Joshua. Si Joshua, kung katawan sa ginagapon, nagitry nila, gidaog nila ang Jericho, tama ba? Nadaog ang Jericho, napil nila ang Jericho, pero after sa Jericho, naikadaogan, may victory, pero siya daw, napil nila po sila sa ilan. O naay dakong kadaogan, pero naay sa man, dakong kapildihan after. So that's why, as a Christian believers, we need to watch, we need to be watchful, we need to understand that every success in our Christian life, they will follow what? Failures. Naagi failures, igsoon. Hindi kinamawas ang tawag at tinabuhi. The point is, after the big of Jericho, igsoon ng EI, and after major success in our ministry, in our life, we need to be aware that often after it comes a failure. After every mountain top comes a valley. It's that time we start get to discourage. If you are having a big success in your Christian life, not just a big attendance, if you have a success in your Christian life or even the ministry, magkaroon mo tayo isol, dagang attendance ng simbahan, pero often na isol na itawag na failure sa itong itawag na ministry. What is the Mara in your life? Kung sa may pait sa mo kinabuhit ka ron. Mara is naman, nagre-represent sa pait, tama ba? Mara represent bitterness, pait na tubig. What is the Mara in your life? It is anything that distasteful, na walay lasa, pait, uncomfortable, disappointing to you, upsetting to you. Typically, I have talked a lot of Christians, naistorya mga Christian, even pastors, naistorya na ko siya about sa gitawag na tulok a source sa gitawag na disappointment sa itong gitawag na kinabuhi. Tulok a source sa disappointment sa itong gitawag na kinabuhi ng Kristo. Number one, disappoint with things. Naay mga butang maka-disappoint mo. O gilid mo na malikay so naay mga butang that bring disappointments imong gitawag na kinabuhi. And also not only mga butang but also mga events. Events imong kinabuhi nga mag-disappoint sa imo. Naay mga events imong life that they will bring a gitawag na disappointment. O ang pinaka-greatest, o ang pinaka-bukat igsoon mo ang pinaka-source, pinaka-greatest source sa disappointment is what? People. People. People let us down, they cut out, betray us, criticize us. They are disloyal to us. They don't fulfill His promise to us. Is the most common type of disappointment igsoon. When you try so hard to help somebody and they're ungrateful, that the most difficult kind of disappointment, they say, what have you done for me today? What worse, ina-criticize so on for the effort you made, nagsoon paminaw, kana bang ang pinakasakit kayo, pinaka-makahanas mga disappointment ka ng tao, mga grabe imong, wala man talagang boy, wala man nag-try, pero grabe ang imong effort sa iya, grabe imong pagtagad sa iya, grabe imong gihatag siya, pero wala man lay pakialam sa nimo. Wala na may paki sa imo ha. Igmo na katawig so it can bring disappointment to us. Moses was pro for knowing how to deal with his. He understood that great success in life are often followed by failure. Si Moses, nasabtan din niya after success yung kinabuhi, naagi nag-follow ng failure. You're going to have a Mara in your Christian life. Siguro ikaw, pastor, wala ka man lagi, pastor, wala ka lagi karon, yes, paabot lang. But naagi Mara. Naagi gitawag na bitter, naagi gitawag na pait, yung gitawag kinabuhi ng Kristo. Now, what does God lead as a Mara? Ano man ginaamay kapait, pastor? Ano naamay gitawag na Mara sa among gitawag na kinabuhi? Now, kung imong tanawig suon, kung imong tun-an ang kinabuhi sa mga katawan sa Ginoo, gidala sila sa Mara tungod kay gusto makit-an sa Ginoo ang ilang gitawag na reaction. God tests His people kung unsa ang ilang reaction ba. Kung tinuod pag sila nga naay gitawag na pagsalig sa Ginoo yun. And sometimes sa kinabuhi Kristohanon mo na usahay mga makasaputa ani. Kinsa pa tong faithful? Kinsa pa tong nagahanag panahon sa Ginoo? Kinsa pa tong naay gitawag na desire sa Ginoo? Maupay naay problema. Katong mga wicked, katong wala kay panahon sa Dios, katong mga walay mga hatag o ganang gitawag na pagigugma sa Ginoo pero wala kay problema. Pero kita nga nangalagad, kita ganang igsoon. Wala sa nagabase kung unsa imong ginabuhat para sa Dios.
If naa may maras itong tawag kinabuhi, o naa may mga kapais itong tawag kinabuhi, so remember this, na ay purpose na ginawa. Dili, ibig sabihin, kinangalagad ka, iparusahan ka sa Ginoo. No, dili. Always remember, that kind of mara, it will test us na kita igsoon na agi tinuod na pagsalig sa Ginoo kami. No, mga muli ako na-experience in my Christian life, even me. In times na nakikitawag ng disappointment, in times na nakikitawag ng mara, nakikapais yung magtawag, kinabuhi, pesuano, minaw igsoon, always remember, kanay time so, dira ko makitaan ang presensya sa Dios. O paminaw, mauni ang dili na experience sa mga wicked na tao. Mauni ang dili na experience sa mga tao nga walay panahon sa Dios. Mauni ang pinaka-the best mo na experience son, na even you are in problems, you are in down, naka sa pinaka-ubos, you try to make up yourself na sa Dios. Remember, son, nga naman nga naman sa gitawag na deep problems, despite sa pagpangagad, nga naman, doon sa makitaan sa Ginoo igsoon na tinuod siya na puwing na Diyos na mutabang nimo. Dili pa lang ma-experience igsoon sa mga unbeliever. Dili ma-experience sa Ginoo igsoon na despite problemado kayo ta, pero makitaan nimo ang kamot sa Ginoo na ginabit-bit ka igsoon, ginapa-overcome ka sa problema, ginatry ka niya, ginapahawa sa problema, o that experience, dili ginapabayaran kwarta. Amen. O buso ba tayo, mauna kung nasabdan sa kasuhanong kinabuhi. Kung kinsa mo itong nangalagad, maupay na yung problema. That's good. Problem is good. Amen? Kaya naman, the more you have problem, the more you go to God. Mauna ang kinabuhi sa kasuhanon. Pero wala po ito na ingon nga ang kinabuhi kasuhanon puro na problema. Pero kung imo kitawag ng son, daghan ang kalipay mo sa problema. Amen? Kung traawin mo kinabuhi ng kasuhanon, mas daghan ang kitawag ng mga success, yung kitawag na kinabuhi more than sa kitawag na disappointment. Nga remember ng son, kung tugutan mo ang tao, ma-disappoint mo, lugi ka. Lugi kayo ka. If you try to open your hearts and magtawag kapag tugutan mo ang mga tao, ma-disappoint mo, lugi ka, Exxon. Remember, Exxon, notice it is God allowed the man experience to test them. Okay, it tests sila. It doesn't say all about the Red Sea experience, about the Mara experience. Our character is not tested in a great spectacular success. Remember, Exxon, this is the kind of success. Our character is tested in the daily irritations. The difference between the Red Sea and Mara, paminaw, na-diferensya ang Red Sea o ang Mara. Ang Red Sea, Exxon, dito nakitaan ang karakter sa Diyos. Dito nakitaan kung unsa kagamhan ng Diyos, unsa ka-powerful ang Diyos. But sa Mara, mga siya. Ang sa Mara, Exxon, makitaan din, the Red Sea and Mara, it is that God's character was revealed at the Red Sea, but man's character was revealed at Mara. Now, ang karakter sa Ginoo nakitaan sa Red Sea. Natunga niya ang dagat, ipakita niya ang dahong, ipakita niya ang iyang kagalingon nga walay posible sa iya. Pero sa Mara, Exxon, nakitaan ang karakter sa tao. Kasi diha rin siya diin, hinanay kitawag ang problema, failures silang kinabuhi. The Bible says, so they were complaining. They were trying to complain. Moses silang kitawag ang remember, Exxon, they are incredible, immature. Disappointments always reveal more about us than they do about the circumstances. One of my favorite, uso sa mga favorite na kong verse Exxon, kaya bang na kitawag ng disappointment, o kung pili mo ni Paon na verse, nindot kayo sa top yan, Psalm 34, verse 18. Disappointment says a lot about us. It tells out inside of us what our reaction and what our motivation are. Israel's response was complaint, grief, grumble, and criticize their leader. They were incredible, immature. Disappointment always revealed more about than about the circumstance sa itong gitawag ang kinabuhi. Now, Psalm 34 verse 18. Kung nga kayo disappointment, doon mo lang Exxon. This is a great verse for you if you have disappointment. Nana, say amen? At ang basahon sabay tanan. Psalm 34 verse 18. Ready, start, begin. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such the contrite spirit. Like so. And the Lord nigh unto them that are what? Broken heart. If you are disappointed, na kay mga disappointed mong gitawag kinabuhi Exxon, the Bible says, duol ang Ginoo sa imuha. So that's why, nayuntang kaswanon, ikaw pa nangalagan, ikaw pa nanginabuhi para sa Ginoo, nanginabuhi eksakto, ano man nga naamay mga disappointment, nga naamay mga problema in life, kaya ano man Exxon, those broken hearted kaswanon, na alito ang presensya sa Diyos.
O ay sa kaya mauna ang imong ma-experience, imong makita throughout sa imong gitawag Kristohanong kinabuhi. Because of that, it is God nigh unto our hearts. The first thing so we need to be prepared for is the great success in our ministry or the Christian life are often followed by failure. We need to prepare. We need to understand of that. They camp on the hills of the Red Seas. The vice versa, some skip out in the low moments just before their greatest success was to arrive. Remember, it's on success sa itong gitawag ng ministry, it will follow. Number one, it will follow what? Failure. Number two, because of time. Number two, kanina, itong tunan, number 1 point, the Bible, itong lesson is, great success in the ministry are often followed by failure. Number two, great service. Serving God. Great service in ministry or in our life is often followed by forgetfulness. Great service often followed by forgetfulness. Verse 24, baka Exodus chapter 15, verse 24. Ito balikan na isoon. Chapter 15, verse 24 sa Biblia. At balikan, great service in the ministry of our Christian life is often followed by forgetfulness. Okay? Now, verse 24. The Bible says it's so in India, and the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? Verse 25. And he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree which when they had cast into the waters, and the waters were made sweet, and there made to ordain and statutes and ordinance, and there he proved them. Next on, great service in a ministry often followed by forgetfulness. It is always amazing to me how short a memory Israel had. It just 3 days after the Red Sea miracle, and at very first sign of trouble, they're already doubting and criticizing. Sulok ano nila bay, nagduwa-duwa na sila, nag-criticize sila, gitawag ang leader nila. They have a very short memory. What have you done for me lately, Moses? At the very first sign of trouble, they were complaining, criticizing, grieving, grumbling, murmuring. Their motto was, when in doubt, grumble against Moses. That was one of the reasons that kept them out of the promised land. 1 minute Moses is one hero, and next minute, he is a zero. Remember, Exxon, sa kanexon na tayo, kung makita na Exxon, nakalimtan nila ang service, kung taon sa gibot, ang ginoo sila nila, for 3 days lang, nakalimtan nila, or they were forgetfulness, sa gibuhat, sa ginoo sa ilaha. And you can say, it's amazing how quickly people forget what you have done for them. Sometimes, nakakagibuhat o sa katao to easily forget. Murag-murag ang ba? Kalimtan na nila. How you given for them, how you serve them, how you help them. It's human nature that we tend to think that matter is what you have done for minutely. Children forget what their parents have done for them. Like, so always remember, natural ka sa tao, igsoon, yung nakagibuhat para sa ilaha, it easily for sa ilaha makalimot. Maski mag-unsa imong gibuhat para sa ilaha, dagang nagibuhat, dagang nagihimo para sa even kayo mga bata. Kung yung suggestion ba? Even ang mga bata, igsoon. Pero mga bata, pero mga people, karon grabe na kayo kasuwain, grabe na kasupakiro sa gilganan, mura wag ka ng lalim ba, iba na po sila. Gikan 0 months, hanggang na ilan sila 15, 18 years old, ang mga teenager karon, they were very forgetful. Ikalimtan na ang service, sila mama, for 9 months, giber sa ilang tiyan, ang ilang mama, naglilihi pa, ang papa, nadamay pa, magpuwa pagmangga, tuwang gabi, madakpon pag manok, naglihi ang asawa. O, gidala kasi mama, kung pila ka man si tiyan, ipanganak pa, gipadako pa, o yan, padako, nimo. Ikalimtan, nimo ang gibuhat sa mama sa imuha. Sa'yo na kasi mo, yaw-yaw sa mong mama, sa'yo na si mong mama, disregard si mama, sa'yo na kasi mong mama, wala lang sila. Nakalimtan naman sa very forgetfulness sa mong kitawag ng kinabuhi. That's why, always remember yung sa kitawag ng swamong kinabuhi. The great service in the ministry of the Christian life is very dali na makalimtan. Moses forget that their employees have done for them. His spouse take it for granted. Church members take their pastor for granted. Now, nais ka nunod kayo ng Andre. It is part of a life, great service in a ministry, it often followed by forgetfulness. Maison, ang atong service sa ministry, it will followed by forgetfulness. Now, naay mga butang, so ito makita ron, naay mga butang, so makita Andre,
sa kitawag nga unsa itong buhaton when during we have disappointed or we are disappointed. What do you do when you are being forgotten? What do you when you have given all you got people take you for granted? Moses gave an example of 3 things not to do and 2 things to do. Number 1, unsay buhaton despite sa kanang mga taong kalimtan ng grabing effort nimo sa ila bro, gikalimtan lang ta. Wala kayo natabo sa imuha. Just like sa mga Kristohanon ba? Nga before naaman sa church, grabe ang effort nato nga papamilan sa simbahan. Pero it easily for them na mawala na sa simbahan, easy lang sa di mo simba, easy lang sila nga magsugat mo, wala na lang, wala na ila. And sometimes it hurts. Kaya bang grabe mong effort iksoon, gihatag sa iya, grabe mong pagtabang sa iya, pero nakalimtan lang niya. But always remember, sa kanang katawig iksoon, na itawag ka, feeling nga dili buhaton sa kanang apart daw. Kung kanang iksoon, mabot sa mong kinabuhi, of that kind of disappointed, will come to your life, number 1, don't curse it. Ayaw gini curse. Don't retaliate. Don't get revenge. Ayaw dubalos. When people don't appreciate you, when they are disappointed you, let you down, don't strike back. If people hurt you, if people disappoint you, if people not appreciate you, okay lang na. Kaya naman, ang Diyos na-appreciate pa kaniya. Amen? Normal gina. Ang tao, hindi gina mo appreciate mo usahay. May mga tao, hindi makita si mong ginabuhat para sa Diyos, pero okay na, at least, imong gibuhat para sa Diyos. Amen? Don't curse it. If this kind of disappointed ako sa mong kinabuhi, ayaw curse. Ayaw pag-tinong mo ayaw pag-retaliate, ayaw pag-balos. Let God settle the situation. Tuguti yun ang Ginoo mo settle sa kanang sitwasyon. When you retaliate, God says, go ahead. But when you let God settle the situation, when you are well represented, in the verse Romans 12:14 at 1, bless them which persecute you, bless and curse not. Bless them which persecute you, bless and what? Curse not. The opposite of blessing is what? Cursing. Wala ang iyang kaatbang sa blessing is cursing. That means, speak positively to those who are speaking negatively about you, build up those who are tearing you down, encourage those who are discourage you. O baon niya ang pinaka-result na part sa Kristohanon nga kinabuhi. Ano man? Because we have a human nature. Dili dalhin mo nga katulad ng pa-discourage imong encourage. Dili sa yun. Katong tao nga pa-discourage sa imong i-encourage. Katong tao nga nag-speak si mo of negative things, balusan ni mo of positive things. Dili sa yun. Ang tao nga nag-build up si mo nga i-down ka, and then imong i-try nga i-build siya. Now, so always remember in our Christian life, that is hard for us. Pero look at Moses. When Moses did the verse 10, he could have, wala biniging course ang mga katawan sa Diyos. Wala ko niya giingnan ang mga katawan sa Diyos. Okay, kalimtin na po ninyo, magbulag na ta, biyaan na, wala ako kuha. Wala yun. But the more ang tao iksoon nag-curse ka Moses, the more ang tao nag-complain ka Moses, the more po iksoon si Moses nagkaroon o dako kayo nga pagsalig sa Diyos nga i-handle niya ang mga tao with what? Patience. Now, don't curse it. Number 2, kung saan imong buhaton when disappointment comes to you. Number 2, don't rehearse it. Resentment in one of the great killers of effectiveness in your Christian life. When you got resentment, you're focusing on the past, not on the present or the future. Remember, and you can minister effectively. You are ministering effectively. Again, sa verse in the book of Ephesians 4, verse 31. Ephesians 4, verse 31. Don't rehearse it. Every time you review a hurt, when somebody hurts you, it is a bigger problem sa mong kinabuhi. At again, Ephesians 4:31. Kung may somebody hurts si mo, kalimti na. Ayaw na balik-balika. Ayaw na balika ang mga butang na itamo na. Okay? Ephesians 4, verse number 31. Kung na ka, say amen. Okay, at basahon sa baitanan. Ephesians 4:31. Let us start. Begin. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Now remember, so if
disappointment comes in your life, number one, don't curse it. Number two, don't rehearse it. Ibig sabihin, ayaw na ipagpabika, ayaw na nag-ayaw, dako pagtagad. Always remember, ingon sa diya, tugutin, kung sa man, mawala na sa imo. Kaya mo, you rehearse it, na mo po kayo compare sa uban. Number three, don't nurse it. Ayaw o ganang ibibiha ba. Nurse means, parang ganang ibibiduron. Okay, don't nurse it. Don't take it personally. If somebody disappoint you, ayaw i-take it personal. Take it kung sa man. Don't have a pity party. Don't allow it to make you negative. Moses could have done this, but he did not. Remember, Exod, don't take it personally. In the Bible, being angry and what? Sin not. Normal na masupok ka, pero ayaw yung pagpakasala. Ayaw kagutin, makasupok. Kadanon ka, nga ikaw sa man. Makasala. It's okay to be angry. But anger is a legitimate response to hurt. But the Bible says that when we hold on to anger, it becomes sin. Because anger is become bitterness. Ang imong kasuko, mahulog sa gitawag ng bitterness. Tapos, okay na kita masukot tao sa ay, mo man ang murag, kung sa kuhan pa, murag reaction sa imong kasuko, sa imong gitawag na sakit ba? Masakitan ka, normal na masukot ka. Pero kung pabilin ka sa imong kasuko, it will lead what? Bitterness. Bible says, be angry and sin not. Masukot ka din, unya, ayaw na, gusto kalimti na. Amen? Ngayon dia, it will lead to bitterness. Anger stored up becomes resentment. That is always wrong. Don't allow it make you negative. Ayaw na tayo makasako nga magkaroon kag negative things sa mga tao nga nag-disappoint sa imo. Remember, the next phrase, ito mga mga bata nga dili buhat. Don't curse it, don't rehearse it, and the last, don't nurse it. Okay? Kaya ito sa ating mga bibihon ba? But we try to understand nga don't take kasaman. Take personally. The next, ingon diri. Okay? What do you do? Kung sa'yo buhaton nimo. Okay? Sa'yo buhaton nimo. Don't disperse it. Bakit ba sa ina? Chapter number Exodus chapter 15 verse 24 down to 25. Ato agyan kadali. Chapter 15 verse 24 down to 25. The Bible says, ako ni mga mata, and the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? Verse 25, and he cried unto the Lord, and the Lord shewed him a tree, which when he had cast into the waters, and the water was made sweet, there made for them and statutes and of the ordinance, and there he proved them. Sino buhaton? Pag kayo disappointed, don't, ayun na niya, so is, we try to what? Don't, you disperse it. Number two, let God reverse it. Tuguti ang Ginoo mo reverse ana o dili biti ikaw igsoon ang muhatag o kusaman. Kapalusan sa mong gitawag disappointment sa mong gitawag nga kinabuhi. Number 3 points na magtuga because of time. Number 3. Number 1, nakita ganina the greatest. We can see the number 1, ato nakita ganina igsoon the greatest success. Great success in the ministry are not often followed failures. Number 2, great service in the ministry is often followed by forgetfulness. And number 3, try to finish this lesson karong nga gabi igsoon. And after ani, tagaan mo gamay nga truth na makuha ani. Okay, number 3, the greatest shortage. Kanang kakulangon ba? Ang dako kayong kakulangon igsoon in the Christian life or in the ministry are often followed by what? Fullness. Katong shortage, katong kakulangon nila, and then, nagkaroon sila o gusaman. Fullness. Again, verse 27. Tawa. Chapter 15, verse 27. Now, tawa tayo so. Chapter number 15, verse 27. Ano siya, Ixon? Ano yung ang word na ilim? Ngayon na, ang word na mara, that is, ang mara, Ixon is, ano to? Tait na tubig. But verse 27, ano siya? And they came to Elim. Mark the word, Elim, Ixon. Where were 12 wells of waters, and 70 palm trees, and they what? Encamped. Ito sila nagpundo, sila nagpuyo. There by the waters, dito sa gitawag ng mga tubig. Remember, Ixon. Now, naidugwang lugar pagkit Ixon, the place ng gitawag ng Mara, o the place ng gitawag na Elim. Now, they are palm springs, pagkit sa gitawag na Elim. They are in Sinai, in the middle of the desert. And there's the paradise and oasis, all the water they could want. Elim, 12 springs, 70 palm trees, is a place of great refreshment
right in the middle of a dried out experience. Like so, naay duha ka pangutana diri nga makit-an or naay duha ka question diri about the Elim and the Mara. Ang una pangutana, unsa kalayo ang Mara o ang Elim? Now, based sa itong ibasa Ikson, ang Mara o Elim Ikson is just not dili kayo-layo ni siya, not very far, just around the corner with a surplus of water. Now, for example, dili ang Mara, in the corner na niya ka place Ikson, mauna na ang place of Elim, nga ang place of Elim puno og sagana sa tubig. O gana ka tubig, so mo na ang tubig kasi din ilang gipangita ka tubig. But remember, when naa sila sa Mara, God testing him. I-try sila test sa Ginoo Ikson. What they can learn Ikson sa kanila pares daw. Ang Elim is nara sa corner sa lugar sa Mara, yet they are complaining and ready to give up. Now, kung naa sa Mara Ikson, 5 miles away na lang. Maabot na sila sa lugar sa Elim. But the problem is, sa diha ka naa sila sa Mara, nakainom sila tubig, gabi, they try to complain, Moses. They try to complain sa Ginoo. They try to retaliate sa Ginoo. Naghatag sila og dili maayo nga reaksyon nila sa Dios. They were disappointed. They were discouraged. We threw in the towel, gipangabay ng towel when Elim is just 5 miles away. Ilang gihot ang ilang kasuko dili sa lugar sa Mara. Instead nga ang Elim, pila na ka miles maabot na nila. Pero wala sila kapaabot Ikson because ilang gitawag na kilo. Remember Ikson na 3 days lang ang magkita ng Ikson. 3 days lang. Gikan sa victory, after 3 days, naay sila yung challenge sila kinabuhi. Pero naa sila sa challenge sa lugar sa Mara, pero gihot nila kinabuhi Ikson na mag-complain sa Ginoo, na gitawag na disappointment, and they try to ready to give up. Now, malinaw Ikson, kailangan ang punto sa niya. Kung give up ang katawan sa Diyos, dili sila maabot sa lugar sa Elim. If Moses give up, dili na ma-reach out ang lugar na Elim nga full of full of water nga makapabuhi sa ila. The game is often won in the last 2 or 3 seconds lang. Doon na kayo. Elim is just right down the road and then paupang time and give up sila. Like so, kung sa'yo makita mo Rickson, pagino. When you are in your life, naasa kitawag na disappointment, o gantaw, gini mo, grabe na dyan kayo ka-down, grabe na kayo ka-ubos, yung kitawag na disappointment, yung kitawag, kinabuhi. Remember, don't give up. Don't give up. Because God sees your disappointment. Ang imong Ginoo nakakita siya kung unsay natabo sa imong kahimtang. Ang Ginoo kabalo siya kung unsay may tabo sa imong kinabuhi. Pero sometimes as a Christian believers, dili ka makaabot sa lugar sa blessing kay ano man. Dili palangkaan, nagka-complain na ta o nagpadala ka sa imong gitawag na disappointment sa imong gitawag na kinabuhi. Na Ikson, disappointed sa imong life. O nila mga butang Ikson, kung sa diin makaguba sa imong gitawag na kinabuhi. I think the point Ikson, kakaling mga butangan ni nga dili sila mag-quit kay doon lang kayo in the corner. Paubos na lang Ikson, in the road, maabot na nila ang lugar na Elim. Then the second question sa kanilang lugar, sa kanilang place. The second question is, how do you get from Mara to Elim? Paunsa makaadto sa lugar sa Elim, ang gikan sa Mara, padulong sa Elim. Now, how do you get from place of disappointment to the place of delight? Paano mo tayo Ikson makaadto gikan sa place na disappointed kayo ta and sa place na din magkaroon ta of delight or nagtawag ka kalipay? There's only one answer. Usaray ko ba ka Ikson to get there and just keep on what? Going. Keep on what? Moving. Amen? Amen. The reason na ang usa ka mga agi pala pag-abot ka sa lugar sa Elim gikan sa disappointed, ma-overcome mo ang tawag ka disappointed sa mga tawag ka kinabuhi. Wala na buhaton is what? Keep on moving forward. Keep on moving forward. Keep on moving forward. Now, Ikson, I'm telling you tonight, if you are disappointed tonight, always remember, keep on moving. Keep on forward. Amen? Now, Ikson, wala na yung pamahagi. Keep on trusting God. Keep moving ahead. Despite sa imong gitawag ka, disappointed kayo ka, despite sa problema sa imong kinabuhi, that don't give up. Always remember, keep on going. Keep on moving. Keep on trusting God. Notice Ikson, it doesn't say that God brought Elim to them. Wala niyo ang Ginoo ang Elim, danon ang Elim sa mga katawan sa Dios. Wala. Ang katawan sa Dios, maoy niadto sa Elim. Remember of that. Now remember, so Elim was there just 5 miles away. But they had to reach it by keeping on going in spite of their what? Feelings. Na usay. Tungod sa imong disappointed, pagpadala ka sa
sa imong feelings, and then you are staying lang ka, magpabilin lang ka dali. And you are staying disappointed na nga imong kinabuhi. Kaya man, you are staying in your problem. No, you cannot move forward sa imong kinabuhi kung dili ka mo step up sa imong kitawag sa anong kinabuhi. Amen? Amen. Dili ka malayo sa disappointed sa imong kinabuhi kung dili ka move forward sa imong kitawag sa anong kinabuhi. Amen. Now remember, Ikson, there's one thing makita na Ikson. Eli was there just 5 miles away, but they had reached it by keeping on going in spite of their failings, in spite of their heartaches, in spite of disappointments, in spite of discouragement, Ikson. The only way to get from Mara to Elim is keep on going. The only way to get from disappointments and discouragement, Ikson, is to delight, is to keep on going and keep on moving ahead. Now remember, Ikson, God sees everything. I don't know what disappointed you have tonight. Maybe your parents disappointed you. Maybe your friends disappointed you. Maybe Christians disappointed you. Maybe a lot of things na nag-disappoint sa imong kinabuhi. Or maybe may ka, Pastor, wala pa kayo disappointed karon. So always remember, after success, na failures. Mark this, after you have service sa Ginoo, the second point, nakikitawag na one. After the service, sa tawag sa Ginoo Ikson, nakikitawag na sa number 2 points, alam mo to, and then followed by what? Forgetfulness. You work out people today, and then mura sila, mura bali-baliwala lang, then ma-disappoint ka, posibleng mahitabo. Successful in life, and after sa success mo life, mapalo ang failure, ma-disappoint ka, pwede mahitabo. And the last Ikson, after sa imong shortage, remember, after the shortage, naay na ko kayo kawan, fullness. And that is a moving forward sa Ginoo. Everyone in a while, somebody will say, I don't feel like praying. Now, kung sa diya ka disappointed ka, Ikson, mo ni ang kasagaran, mato magkaroon ng reaction ba? Wala ko feel karon ng ampo ba? Talang, wala ko sa mood karon nga musadlik sa Dios. If you are disappointed, mo ni nasa mo una, wala mo kay gana nga mabasa Bible ron. Kanang murag, I don't feel like malagad sa Ginoo, wala mo ko'y feel, hindi mo ko feel karong malagad sa Ginoo. I don't feel like mag-worship sa Ginoo, di ko simba ron, disappoint kayo ko ba? And sometimes, mo na mo I don't feel like praying, I don't feel like trusting, I don't feel like giving, I don't feel like serving, I don't feel like worshiping God. But what you say, what we do, I always tell them, wala akong gisura siya, o mo na akong ibabalik sa inyo sa diha na ikaw dili ginahan mo ampo, din patampo. Sa diha na ginahan mo nalagad sa Ginoo, and then panalagad sa Ginoo. Sa diha na ginahan mo basag Bible, and then pagbasa og Bible. Sa diha na di ka ginahan mo atog simbahan, pinaagtog simbahan. Sa diha na wala kayo manahon sa Dios, tagaay panahon sa Dios, nga naman. After of that, there is what? Fullness in your Christian life. Amen. Saan mo disappointed, mo ni madalas mo kinabuhi, mo wala ka gana. O mauna ang ginagamit ni Satan na kita ma-destroy, na malayo ka sa pangalagad sa Diyos. But remember, I'm telling you tonight, Ikson, just keep on moving forward. Kung asa ka dili ganahan, that is the time na dapat imong buhaton, ginahan ka. Amen? Don't let Satan hinder you that. Always remember, some people say, don't give up and die in a blizzard. Keep on keeping on. People say, my heart is not in my anymore. Sometimes, wala sa kuwang kitawag na kasi ka ng gusto buhaton. I've lost my heart for the ministry. What do? You just keep on going. Keep on going, amen? Sa nagkatrabaho dali, di man na pwede, maingon ka, boss, di sa kong duty ron, kaya wala ko gana mag-duty, ay. Ikaw, nagkatrabaho ka. Maingon yung boss mo ba, boss, karon ba, di na ko feel mag-duty, di ka mag-duty. Kung sa kayo, pati yung siyang boss, ugma, ay nag-duty, kung di ka mag-duty, you are fired, okay? Ay nag-duty ang to sa antod, okay? Kaya, ang imong rason, mawawra kayo, di lang ni mo feeling, wala kay feel, wala sa imong heart, wala kay tagana mag-duty, di ka mag-duty, dili, wala accountable sa imong boss, amen? Now, Ikson, namingaw, sa di mo po, dili accountable imong rason, sabi ni mo fail, out of simba, di ka simba. Tungkol, dili mo fail, di mo ampo, di ka ampo. No, di na madawat sa Ginoong rason, amen?
I'm telling it so tonight, always remember, only immature people live by their feelings. Paminaw, ang immature na Kristwanong na tao o Kristwanong Christian life, ang immature na Kristwanong Likson, mauna ang nagabase sa iyang feelings. Mo usahay ni Kristwanong, usahay na, usahay wala. Mga nagad, hindi. Naawala. Tingnan man, they try to follow usaman. Sa ilang gitawag ng feelings, o kaya igsoon mo na ang mga immature na Christian. I don't say mo na igsoon, but only immature people live by their feelings. Kung nagapalo ka igsoon sa mga gitawag ng feelings, sigari sa pangalagad sa Ginoo, you are immature. Mature Christians, Martin Son, only immature Christians live by their feelings, but mature Christians live by their what? Commitments. Ang mature igsoon ng Kristohanon nanginabuhi sa iyang gikomit sa Dios. Wala nagabase kung unsay feelings niya. Most of the time, because of your feelings, ang imong commitment malimtan nimo. Because of your feelings, wala kay desire sa mong gitawag sa commitment. But remember, that is a immature Christians na nagapalo sa feelings. But mature Christians, yung sa Bible na today, mature Christians igsoon by what? They will follow, they will live by their what? Commitments rather than their feelings. Muna ang Kristwanong faithful ng church, ang Kristwanong faithful sa pangalagad sa Ginoo, that is what? Mature Christians. Kung mauna ang gusto sa Ginoo matabo sa tuwa, they need to be mature. They serve in the ministry, not because it always feels good. Ang mature na Kristwanon, nakalaga sa Ginoo, they are in the ministry, dito mo kay feel nila na maayo. Maayo kung pangyayari ba? Murad, sumiling ko ron kay okay ako ang naminaw. No, dili nga na ang mature Christians. Always mature Christians, they serve in the ministry not because it always feels good. They serve in the ministry because it is the right thing to do. You keep on going. Amen? Remember, wala lang ka naglaga sa Ginoo tungod kay feel mo maayo paminaw nimo. But you serve God, you are continue to do right, na nagapadayon ka nakalaga sa ministry, nakalaga ka sa Ginoo, kaya naman, mauna ang pinakatama o maayo nga buhaton nimo. Not on base of your feelings. Amen? Like so on, after the short age, the Bible says, na ay ginawang nga fullness. Always remember, in the book of Romans 8:28, and we know that all things work together for good, near the love of God, even to them who believe are called according to His what? Purpose. Like so, notice, does it say everything is good? Because all things are not good. Everything that happens to you in a ministry, in your life is not good. You'll have a lot of bad things happen to you for your Christian life. And it all fits into a pattern for good. For even so, those people are disappointed, or disappointing, you're discouraging, or criticizing you, God always a plan greater than that. Like so, naay dapat yung plano ng Ginoo sa tanan ng Ginoo may tabo sa mga kinabuhi. Kung naay disappointments, I believe God has a purpose of that. Kung naay criticism, God has a purpose with that. Like so, hope karong gabi ato na sabta na tulo ka puntos nga ato nakitaan, nga ato natunan kang gabi so on. Number 1, we can see the lesson number 1 is so great success in the ministry or a Christian life are often followed by failure. Number 2, great service in the ministry often followed by what? By forgetfulness. And last is on, the greatest shortage in the ministry or the Christian life are often followed by fullness. And the key is what? Keep on moving. Keep on moving. Now, when disappointment comes, okay na. May mga problems comes, that's okay. But never quit. Amen? Padayon ang gapon ka. Discouraged ka, padayon ang gapon ka. Disappointed kayo ka, padayon ang gapon ka. Kaya naman, later in life, the Bible says, maabot ng mga lugar na ilid. Maybe, kung nakakaroon sa disappointed, nakaka sa lugar sa mara, pait kayo mong kinabuhi, pait mong nagian. Remember of that. Because of the shortage, when the shortage, it will be what? The fullness sa imong gitawag na kinabuhi ng Kristo. Nag-aapo ka, let's pray. Every head bowed, every eye closed. Like so on tonight. I hope that God
will speak to your hearts. Or maybe